warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kami akan mentahlil Quran surah Al-Mutaffifin. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Pada kata an-nasi yakni an-nasil majrur, Imam Ad-Duri membaca dengan imalah an-nasi. Dalilnya wa fil kafiruna 'abiduna wa 'abidun wa khulfuhum fil nasi fil jarri hussila. Ya, baik, terus. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Pada kata kaluhum aw mimul jam'i qabla hamzil qat'i wa fihi sakin al-mafsul. Imam Qalun membaca dengan sukun dan silah dengan kasrah dan tawassud. Sebentar. Ya. Ini kita jangan sampai terpengaruh oleh khuluqun fil nisbil jarri khussila. Ha itu siapa itu? Ha itu Imam Hamzah. Abu Amr. Umar. Tapi yang dimaksud di sini adalah Abu Amr secara keseluruhan, Duri dan Susi atau gimana? Duri saja Walid. Duri saja, ya bagus ya. Jadi menurut penelitian dari para masyayikh al-qurra, itu yang membaca an-nasi itu adalah cuma Duri saja, Susi enggak. Ini yang perlu diperhatikan ya. Baik, lanjutnya. Kemudian Imam Ibnu Katsir membaca dengan silah dengan qasar. Adapun Imam Waraj membaca dengan silah dengan tul. Kemudian Imam Khalaf an Hamzah membaca dengan tahqiq dan sakta. Ya. Dalilnya pada bait 111 hingga 112. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا ومن قبل همز القطع يصلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا. Adapun dalil untuk Imam Khalaf an Hamzah pada bait 227. Wa an Hamzatin fil waqfi khulfun wa 'indahu wa khulfun fil waqfi saktan muqallala. Selanjutnya pada kata wazanuhum mimul jam'i qabla mutaharrik, Imam Qalun membaca dengan sukun dan silah. Sedangkan Imam Ibnu Katsir membaca silah saja. Dalilnya wasil dhamma mimil jam'i qabla muharrakin dirakan wa qalunun bi takhyirihi jala. Selanjutnya pada kata yukhsirun ar-ra al-matmumah wa qablaha kasrah, Imam Warash membaca dengan tarqiq. Yang tadi itu ya. Terus dalilnya pada bait 343 hingga 344. Waraqqa warshun kulla ra'in wa qablaha musakkalatan ya'un awil kasru musalla wa lam yara faslan sakinan ba'da kasratin siwa harfi i'lasi wal khafa kammala. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Pada kata ulaika al-maddul muttasil, Imam Warash dan Imam Hamzah membaca dengan tul atau isba'. Dalilnya idza alifun aw ya'uha ba'da kasratin aw al-wawu 'an dhammil laqil hamzatu ila. Ya, yang pasal. Ya, terus kemudian pada kata annahum mimul jam'i qabla mutaharrik sabaqa bayanu. Ya. Liyaumin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Pada kata kalla inna al-maddul munfasil, Imam Qalun membaca dengan qasr dan tawassud. Ya, bagus. Adapun Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Susi membaca dengan qasar, dan Imam Ibnu Amir dan Imam Asim
serta Imam Al-Kisai membaca dengan tawassut. Sedangkan Imam Warsh dan Imam Hamzah membaca dengan tul. Dalilnya pada bait 168 hingga 199. Idza alifun aw ya'uha ba'da kasratin aw al-wawu 'an dhammil laqil hamzatu wila fa in yanfasil fal qasra badiluhu taliban bi khulfihi ma yurwika darran wa mukhdala kaji'a wa 'an sub'in wa sha'at yasaluhu wa mafsuluhu fi ummiha amruhu ila. Selanjutnya pada kata al-fujjari, alif qabla ar-ra'i al-mutatarrifah al-maksurah. Qara'a Abu Amr dan Ad-Duri an Al-Kisai membaca dengan imanah. Kemudian Imam Warsh membaca dengan taqlil, sedangkan Al-Baqi bil fathah. Dalilnya pada bait 321 hingga 324. وفي آلفات قبل را طرف أتت بكسر فبالتدعى حميدا وتقبلا كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار وقتسل تندلا. Adapun dalil untuk Imam Warsh, وورش جميع الباب كان مقللا. Ya. Kemudian pada kata al-fujjari lafi al-idghamil kabir, Imam As-Susi membaca dengan bi-idghamir ra'i fil lam ma'a imanah. Dalilnya pada bait 150 hingga 155. Wa fil lam ra'un wa hiya firra wa udhira idan fataha ba'da al-musakkan munzala siwa qala thumma an-nun tudghamu fihima ala ithri tahrikim siwa nahnu musjala wa tuskanu al mim min qabli ba'iha al ba'i aw mim wa kum muta'ammila. Baik. Sudah. Kemudian wa ma adraka ma sijjin, pada kata ma adraka al-maddul munfasil sabaqa bayanu. Pada kata tersebut juga terdapat lafzu makhsus, yakni lafzu adra. Imam Warsh membaca dengan taqlil, kemudian Imam Abu Amr Al-Basri dan Imam Syu'bah serta Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai membaca dengan imalah. Kemudian Imam Ibnu Zakwan dan Imam Ibnu Amir membaca dengan dua wajah, yakni fathah dan imalah. Dalilnya pada bait 740. Hamim mukhtaru suhbatin wa basrin wa hum adra wa bil khulfi muthila. Ya. Ini untuk mencari bait ini, cari dari bait ini memang harus betul-betul jangan sampai nanti kita mengambilnya dari area-area dan lain sebagainya. Ini khusus ada. Ya, baik, terus ya. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, pada kata wailu yawma idzi at-tanwin ba'daha ya'in. Imam Khalaf an Hamzah membaca dengan idgham bila gunnah. Ba'daha ya'un, bukan ya'in. Ba'daha ya'un. Ba'daha ya'un. Imam Khalaf membaca dengan idgham bila gunnah atau ada gunnah. Dalilnya pada bait 287, wa kullun biyanmu adawamu ma'a gunnatin wa fil wawi wal yadunha khalafun tala alladhina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Pada kata yukadzibu bihi idgham kabir, Imam As-Susi membaca bi idghamil ba fil ba'i. Dalilnya pada bait 118 hingga pada bait 118. Wa ma kana min mithlaini fi kilmatayhima fala budda min idghami ma kana awwala. Adapun dijelaskan pada bait yang lain
وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا. Kemudian pada kata bihi illa al-maddul munfasil sabaq bayanu. Kemudian pada kata mu'tadin athim sakin al-mafsul, Imam Warsh membaca dengan naqal dan naqal ketika waqaf, ketika Imam Warsh membaca dengan naqal. Sedangkan Khalaf an Hamzah membaca tahqiq ketika wasal. Dan Imam Khalad membaca dengan bitahqiq ketika wasal saja, dan al-baqun bitahqiq. Dalilnya pada bait 226 hingga 227. وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Pada kata tutla zatul ya, Imam Warsh membaca dengan fathah dan taqlil. Adapun Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai membaca dengan imalah, al-baqun bil fathah. Dalilnya pada bait 291 hingga pada bait 291. Wa Hamzatu minhum wal Kisai ba'dahu ama la zawati dzai hadith ta'assala. وتثنية الأسماء تكشفها الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت مدهالا. Adapun dijelaskan pada bait yang lain, wa dzurra iwarshun baina wa fi ara wa madawatil fujumila. Ya. Selanjutnya pada kata alaihi, pada kata tersebut terdapat haul kinayah. Imam Ibnu Katsir membaca dengan silah, al-baqun bil qasri. Dalilnya pada bait 159, wa ma qablahu at-taskinu li bani katsirihim wa fihi muhanan ma'hu hafsun akhuwila. Kemudian pada kata ayatuna al-maddul badal, Imam Warsh membaca dengan 3 wajah, yakni بالقصر بالتوسط بالطول. Halo? Halo? بالقصر بالتوسط بالطول. Halo? عرفت كم؟ Afwan Walid tadi jelek. Saya ya. 3 wajah apa? Imam Warsh membaca dengan 3 wajah. Dalam hal ini adalah qasar, tawassut, dan tul. Ya. Ya, lanjut. Kemudian qala idza tutla alaihi ayatun qala asatirul awwalin. Kemudian pada kata asatiru terdapat ar-ra'ul matmumah qablaha ya'un sakinah. Imam Warsh membaca dengan
bitarqiq. Dalilnya ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء والخاف كملا. Selanjutnya pada kata al-awwalin, lam ta'rif, Imam Warash an-Nafi' membaca dengan naql. Kemudian Imam Khalaf an Hamzah membaca dengan saktah. Kemudian Imam Khallad membaca dengan saktah dan tahqiq ketika wasal. Ya. Dalilnya pada bait 226 hingga 228. وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. ألا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بل ران فرش الحروف. Imam Hafs an Asim membaca dengan saktah saktah ala lami saktata yasiratu min ghairi tanaffus. Ya. Wal baqun bi ghairi saktah. Dalilnya Saktatu Hafsin. saktatu Hafsin. Apa lanjutnya? دليلنا وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلاء وفي ومرقدنا ولا يبلغون وباقنا لا سكتة موصلة. Selanjutnya pada kata rona lafdhu makhsusah. Imam Syu'bah an Asim dan Imam Hamzah al-Kufi serta Imam al-Kisai membaca dengan imalah. Kemudian dalilnya pada bait 320 fazadahumul ula wa fil ghairi khulfuhu wa qul suhbatun barran washab mu'addala. Selanjutnya pada kata qulubihim mimul jam'i qabla mutaharrik sabaq bayanu kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin la mahjubun kalla innahum al-maddul munfasil sabaq bayanu innahum rabbihim mimul jam'i qabla mutaharrik sabaq bayanu ثم إنهم قالوا الجحيم إنهم ميم الجمع قبل متحرك سبق بيانه ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كنتم ميم الجمع قبل متحرك سبق بيانه كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن المد المنفصل سبق بيانه الأبرار لام التعريف وبعدها همزة قطعي. Imam Warash an-Nafi' membaca dengan naqal, kemudian Imam Khalaf an Hamzah membaca dengan saktah. Adapun Imam Khallad an Hamzah membaca dengan saktah dan tahqiq. Dalilnya pada bait 226 hingga 228 وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا وبعدهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا. Selanjutnya pada kata al-abrari al-alif al-mutawassitah الواقعة بين رائين الثانية. Imam Abu Amr al-Basri serta Imam al-Kisai membaca dengan imalah dan Imam Warash an-Nafi' serta Imam Hamzah membaca dengan taqlil. Dalilnya pada bait 326 wa idja'u dhira aini hajja ruwatuhu kalabrari inujadala faisal. Kemudian al-abrari lafi al-idgham al-kabir. Imam As-Susi membaca dengan bidgham ar-ra'i fil lam ma'a imalah. Dalilnya pada bait 150 hingga 155 fil lam ra'un wa hiya firra wa udhira
إذا فتح بعد المسكن منسلا سوى قال ثم النون تدغم فيهما على إثر تحرك سوى نحن مسجلة. Adapun dijelaskan pada bait ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالة كالأبرار والنار أثقلا وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا. وما أدراك ما عليون ما أدراك المد المنفصل سبق بيانه. أدراك لفظ مخصوصة سبق بيانه. كتاب مرقوم Adroka nomor berapa baitnya? nomor 740 Walid. 740 ya. إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار لام التعريف سبق بيانه. على الأرائك ينظرون. الأرائك لام التعريف سبق بيانه. الأرائك المد المتصل. Imam Warash, An-Nafi' dan Imam Hamzah Al-Kufi membaca dengan tul sabaq bayanu. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu fi al-idgham al-kabir. Imam As-Susi membaca dengan bi'idgham ba'i. Dalilnya وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من Adapun dijelaskan pada selain itu adalah wa ashmim wa rum fi ghairi ba'in wa mimiha ma'al ba'i aw mimin wa kum muta'ammila. Apa maksudnya itu? Bashmul Arum itu maksudnya apa? Ya baik, nanti aja, bina waktunya sudah. Ya, terus. Selanjutnya pada kata wujuhihim mimul jam'i qabla mutaharrik sabaq bayanu. Yusquna min rahiqin makhtum khitamuhu misku wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Pada kata khitamuhu farshil huruf, Imam Al-Kisai membaca dengan bifathil kha'i wa alif ba'daha ma'a fathi ta'i. Khatamuhu. Dalilnya dengan khitamuhu. Jika yang baca khatamuhu adalah Imam Al-Kisai, kemudian khitamuhu selain dari Imam Al-Kisai. Bedanya khatamu dengan khitamu apa? Bedanya kha-nya diberikan fathah dan alif. Kemudian artinya apa itu? Khatam itu artinya apa? Cincin. Khatam itu kan cincin. Iya, Wadi. Ya, kalau khitam apa? Khitamuhu artinya duri. Berapa? Khitamuhu. Lafaz khitamuhu. Ya. Artinya berakhirnya ya mereka itu tidak masuk. Ya, kesudahan mereka itu berakhirnya kesudahan mereka itu ada masuk. Ya, tahu. Nanti bisa dilihat lagi ya di kitab-kitab dia tentang taujihul Quran. Baik. Dan kitab. Ya. Atau Sam Amir ada nggak jawabannya? Kitamu dan khatamu. Ya, Wali. Apa bedanya khatamu dengan khitamu? Kalau khatam cincin. Cincin.
Ya, kita akibatuhu akhiruhu misk. ya bagus, saya bagus ya. Jadi khatamun. Tulisannya hampir sama ya, tulisannya sama kan, khatamun. Iya, kita melihat darah bersih. Jadi nanti, ya, jadi kalau ada syekh dari mana gitu datang ke Imam Asyid, saya saja Pak Qori ya, Qori, kemudian ada yang tahlilnya, kemudian dan satu pihaknya gitu. Biar supaya mereka tahu bahwa Imam Asyid itu diajari juga tentang satu pihak. Karena bisa saja